اور جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت جناب عمران سین اپنے مخصوص انداز بادشاہ دے فضائل و مصائب پڑھن دے انہاں دی پیش خانے واسطے نعرے دا جواب جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی ٹھیک ہے، سوا ٹھیک۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بار الہ صدقہ محمد والے بیت محمد وسطی بانیان دی پرخلوص صفحے ازا وچھائی میں حقیر دی پڑھائی تساں صدا تو مومنین دا اپنے سکون آرام نو چھڑ کے امت دے بے سکون کیتے وارثاں دی صفحے ازا تے ٹرایا مالک اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ ذکر پاک دا صدقہ، نظر نیاز، خرچ اخراجات دا صدقہ مالک بانیان دے توفیقات جس تو زیادہ اضافہ فرما۔ حاضرین مجلس دی مالک جڑیاں شرن نیک حجاتن پاک سید الساجدین دی عظمت دا واسطہ مالک قبول فرما۔ اگر کوئی مومن بیمار ہے صحت کلی عطا فرما، اگر کوئی جھولی بے اولاد ہے پترا نال آباد فرما، کوئی مقروض ہے ادا غیب چو قرض لہا۔ کریم اللہ بارہویں آقا بقیت اللہ ولی العصر حجت اللہ قائم امام دا ظہور فرما۔ سانو اس قابل بنا کہ اسی اپنے بارہویں آقا دی زیارت کر سکیے۔ لائک صلواتن با جماعت واجب سمجھ کے صلوات پڑھو، سارے پڑھو۔ اگر محسوس نہ کرو تو تھوڑا تھوڑا کٹھے ہو جاؤ تاکہ پیچھے آنے والا بندہ جڑا ہے نا وہ دے واسطے بھی ماحول بہتر ہو جائے۔ مجلس امام حسین درسگاہ ہے، لوگوں نو پتہ لگا ہے جو مجلس وچ بہ کے تے محفلاں وچ بوی دا کیویں، لہذا جس ٹائم مجلس وچ آ کے بویا کرو اتنے خوش قسمت ہو تہاڈا استقبال حجت خدا دا دادا سید الساجدین کردا ہے۔ تے بندے نے اپنا بھائی جان سٹیٹس تے معیار ویکھنا چاہیے کہ میرا گھر نہیں، اپنے گھر دے آداب طریقے سلیقے سیدزادہ کچھ ہور ہوندے نے۔ یہ 14 دی بارگاہ ہے، معصومین دی بارگاہ ہے۔ اتھے بندہ آوے تے کم از کم باوضو ہوئے، پھر بان دا پتہ ہوئے کہ اتھے انبیاء بھی آ کے بیٹھے نے، اتھے معصومین بھی آ کے بیٹھے نے۔ ایک بندہ دور بیٹھا ہوئے، ایک بندے چ وقفہ ہوئے تے انج ایمانداری نال دسو نا امام زین العابدین استقبالیہ ہوئن تے بندے دا کم از کم بان دا ڈھنگ تے ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ لہذا جدہ مجلس سے چاہویا کرو متفق ہو کے بویا کرو، اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات تے بلند صلوات اللہ۔ سادات مومنین تشریف فرمان ابتدائی مجلس ہے قبلہ تمام دی اجازت تذکرہ اہل بیت شروع کرنا چاہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونی صلوات اللہم صلی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ سونی صلوات صلی اللہ صاحب تاج والمہراج
والبراق والعلمکی المدنی العربی الجمی الابی القاسم محمد وعلى أخيي ووزيري وخليفتي وابن أمي علي أمير المؤمنين ملك بولو حيدري ولا سيدتي الجليلات مخدومة المقدسة طاهرة المطهرة يا عالمة العاملة صديقة الكبرى ادب اگن ٹیک حسین کچاوے دی کھڑا ڈیندئی بھین کواندا میں بسم اللہ کر میرے تو پہلے مکانی میں بسم اللہ کر قدیمی ازادارہ چ پڑھدا پیا میں ذہن تے کچھ ہو رہی مگر میرے تو پہلے میرے عزیز نے تذکرہ کیتا ہے کہ 27 رجب اج رات 28 ہے تساں مجلس تو بعد گھراں چ ٹر جانا ہے حسین دھیاں دے رلے وطن تے ٹر پینا ہے وین شروع کیتا ہے گھن ٹیک حسین کچاوے دی ہر بندہ خدا واسطے میں ہاتھ مانگ کے جتھے جتھے بیٹھے ہو قدیمی ازادار بیٹھے ہو ذہن وچ نقشہ بناوے ہے کہ امام حسین کچاوے دی ٹیک ہے تے ویندا کیویں پیا ہے تے کیویں عالیہ ہوندی پئی ہے سیدہ گھن ٹیک حسین کچاوے دی تے کھڑا ڈیندئی بھین کواندا اوکھی گل رو رو کے بھین دے پاسے ویکھ امام پیاندے گل میرے قطار ماتم تیرے مذہب وچ جائز ہے ابتدائی میں بسم اللہ میں ہر بندے تے بین کر کے رونا جائز ہے رو رو کے آدھا پہ ہے گل میرے قطار لتے مکویں دی تیرا قدم نہ بھائے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ میں لک ڈفاکا بڑی رو میں بسم اللہ کرا حسین دی بین راضی ہوئے جے آدھا پہ آگھن ٹیک حسین کچاوے دی کھڑا ڈیندئی بھین کواندا رو رو کے امام فرمیند نے گل میرے قتال تے مکویں دی تیرا قدم نہ بائے میں بسم اللہ کرا علی دیاں جائیاں راضی ہونے جڑیاں حاجات لے کے آئے خالی ولی حسین دا صدقہ مالک پوریاں کرے جے تاریخ لکھ دے فتح مکہ تو بعد ایک مضمون امانت محنتی جی ذاکرہ میں انجھے پروگرام بن گیا تیاری دا میں کیا جملہ ایک سناواں چاہ ٹائم جتنا ہے اتنا ہی مصائب ہی پڑھ سا صاحب کتاب لکھتا ہے خاندان بنو تمیمیہ دا سردار جس دا نام ہے طلحہ بن عبداللہ فتح مکہ تو بعد کافی سارے سرداراں نے آ کے رسول دے ہتھ بیعت کی تھی بھائی شہزاد جی اسلام تو مشرف ہوئے اے بنی تمیمیہ خاندان دا سردار ہے مضمون میں شروع کر چھڑیا تیاری دا ہر بندے دا ایک اپنا اپنا انداز ہے اپنا اپنا رنگ ہے کربلا لے کسے دا حق رکھ دے نہیں جڑی 14 دی عطا ہے بھائی جان اس آ کے سرور کائنات دے ہتھ بیعت کی تھی اسلام قبول کیتا کائنات دے بادشاہ نے طلحہ بن عبداللہ نے
ایک قبیلے دا سردار بنایا اور رسول نے اس دے نال اتنا پیار کیتا کہ یہ تبلیغ تے جاوے آ نا دین دی تبلیغ واسطے مضافات چھوٹیاں چھوٹیاں بستیاں جا کے دین دی تبلیغ کرے آ تے جدا واپس آوے آ نا سرکار رسول خدا دے سامنے تے بطول دا پاک بابا ایدہ اٹھ کے استقبال کرنا محنت قدردانہ چ پہ پڑھدا جدا کافی معمول دے مطابق آوے آ رسول اٹھ کے استقبال کرنا ایک دن تلا نا قدمت اطلاع کے اندر کائنات دا بادشاہ وجہ تخلیق کائنات بطول دا پاک بابا علی جیسے وزیر دا بادشاہ کائنات دا بادشاہ میں آنا شہزاد بھائی میں آنا تسی اٹھ کے گوری صاحب میرا استقبال کر دیو میں جڑا ہے نا من شرم آندی ہے میں تے تواڈے نوکراں دا بھی نوکر ہاں یہ تے تواڈی شفقت ہے کہ تسی میرے نال پیار کر دیو اس ویلے سرکار سرور کائنات تلا دے پاسے ویکھ کے فرمائندے نے تو اپنی نگاہاں نال ویکھنا پیا میں مصطفیٰ آؤن والے موسم نو ویکھنا پیا مولا آؤن والا موسم کیڑا ہے معصوم فرمائندے نے اللہ تین ایک دھی عطا کرسی اس دا نام ہوسی اسحاق او دھی تیری ہوسی مگر امانت میں مصطفیٰ دے گھر دی ہوسی مضمون دا سمجھ آ گئی ہے نا میں تیاری شروع کی ہے جس وقت کہ نا اسحاق او میں مصطفیٰ دے پتر دی امانت ہو سی مولا وہ امانت وصول کس کرنی ہے تسی اوسو سرکار نے فرمایا میں نہ ہوسا کائنات دا بادشاہ علی ہو سی فرمایا علی بھی نہ ہو سی بطول ہو سی فرمایا بطول بھی نہ ہو سی تے مولا وہ امانت کس وصول کرنی ہے فرمایا میرا پتر امیر حسن وصول کرے دا ہن جناب دعا قبول ہوئی اللہ نے دھی عطا کی تھی رسول خدا دے حکم دے مطابق اس طرح اسحاق رکھیا ایک دن جناب طلحہ بن عبداللہ فرمیندے نے کہ یاد رکھ کہ اے جیڑی دھی آ نا اے سیداں دی امانت ہی اپنی زوجہ نہ آخدے نے اے دی پرورش وچ کوئی فرق نہ رہ جائے دلیز میری تو اے دا قدم باہر نہ جاوے چار دیواری دی اندر دھی جو منگے انہوں عطا کریں کیوں اے سیداں دی امانت ہی اس بطول دی نوح بننا ہے پرورش شروع ہو گئی عزت والے مومن ہو جناب اسحاق جوان ہو گئی رسول دنیا تو پردہ کر گئے علی بھی پردہ کر گئے جناب بطول پردہ کر گئے طلحہ بن عبداللہ ساری رات پریشان رویا حیران رویا تے آکھیا کہ کائنات دے بادشاہ وعدہ کیتا ہی رسول دی زبان چو نکلے لفظ ایک سچا ہے اے سادات دی امانت میرے ویڑے چے اللہ جانے کدن سادات سید اپنی امانت لینو سن ایک دن نماز مغرب بین تو بعد وظائف تو بعد نماز شب تو بعد مسلح تے جناب طلحہ بن عبداللہ دی اکھ چلگی میں تو دیکھا نیاز حسین جناب طلحہ بن عبداللہ سوچ دے رہے کائنات دے بادشاہ قدر حسین اکھ چلگی ہے نا جناب طلحہ دی خواب وچ خود رسول خدا آ کے چا جگایا ہے میرے پاس دیکھو نیاز حسین جناب رسول خدا نے جگایا طلحہ جاگ میں نبیاں دا نبی آ گیا بسم اللہ کائنات دا بادشاہ کیویں آنو فرمایا پریشان آئے نا جو قدر اپنی امانت لیونو سو ہاں مولا پریشان ہاں توڑی امانت ہے اس وقت سرکار رسول فرمینے طلحہ جس وقت فجر دی نماز تو فارغ ہوئے دے نا تیرے دروازے تے دکل باب ہوئے دی تے اسی اپنی امانت لینا ہوئے مولا کون اسی فرمایا علی دا پتر حنفیہ اسی حسن دے رشتے واسطے علی دا پتر حنفیہ اسی عزت آلے ہو جس وقت اے دعا قبول ہوئی شریف آزادارو سرکار امام حسین بادشاہ دے رشتے واسطے میرا پتر حنفیہ آسی جناب حنفیہ آ کے دکل باب کیتا جناب طلحہ نے جلدی دے نال دروازہ کھولیا جناب طلحہ نے دروازہ کھولیا تے آ کے نہ سرکار محمد حنفیہ نے مسند تے بٹھایا ناشتہ چائے پانی پوچھی تے بادشاہ نے فرمایا کہ کیویں طلحہ آ نہ بو طلحہ دے مولا تسی دسو کیویں آمن ہوئے ہو سرکار حنفیہ فرمیندے نے میرے دسن دی لوڑ تے نہیں راتی میرا نانا دس نہیں گیا جیڑا بندہ جڑے قدردان ہونا جو پیا پڑھنا جڑے مضمون دی جڑت جان دیو محنت سننا جان دیو راتی خواب وچ نانا دس نہیں گیا بجن نانا میرا دس نہیں گیا جو میں کیوں آیا اچھا بادشاہ اپنی امانت وصول کرنا آئے ہو اے کائنات دا بادشاہ ہے وجہ ہے کہ شریعت دا مسئلہ ہے کہ دھی دے عقد تو پہلے دھی تو اجازت پاویں پیوے
ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਮੇ ਇਸਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਧੀ ਉੱਠੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਤਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਛਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਛਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਬਸਾਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। शरीफ आज़ादारो अकद होया। जनाब हुसैन उम्मे हिसाक दी डोली लैके दहलीज़ इस्मत ते आए। ਜਾਂ ਉम्मे हिसाक दी डोली अंदर नहीं आई। फरमाया कायनात दा बादशाह दहलीज़ दे अंदर ना डोली रखे, दहलीज़ दे बाहर रखो। डोली चो बाहर आए, अध रात दा वेला आई, मलाइका दा पर्दा आई, होरां दा साया आई। हुसैन दियां भेड़ां इस्तकबाल वास्ते खरोतियां हैं। शरीफ आज़ादारां जदा दहलीज़ इस्मत डोली रुकी है ना, उम्मे हिसाक डोली चो बाहर आके दहलीज़ इस्मत ते कदम नहीं रखिया, पहले पहले पेशानी रखी है। पेशानी रख के ते इक्का हक्कल मार के आंदी है, दहलीज़ इस्मत गवार में तेरे ते कदम नहीं रखिया, तेरे ते सर रखिया है, तेरे ते कदम रखिया ते बजे तखलीक के कायनात रखिया है, या बतूल रखिया है या फिजा रखिया है। तू एडी अदब दी जाए, तेरे दरवाजे ते जबरील जैसा फरिश्ता रुकदा है, मोहम्मद जैसा नबी रुकदा है। तू इतनी अजीम जाए, तेरे ते कदम मेरी क्या औकात बसात में रखा। इज्जत आले भेणा हुसैन दियां इस्तकबाल कीता, आके मसनत ते बहाया। जदा मसनत ते बह गई है ना जनाब फिजा हथ नप के मसनत ते बहाया। चलो एक जुमला अदब दा होर सामने आ गया। मसनत ते बहा के ते जनाबे उम्मे हिसाक काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। फरमाया कि ज़ईफ़ा अगर तुहाडी इजाज़त होवे, मलका ज़ंजबार न पे आंदे ने, अगर तुहाडी इजाज़त होवे मैं तुहानू मां ना चा छड्डां। फरमाया सट सकदी है, मैन जवाना ने जन्नत दे सरदार ही मां सटदे ने। फरमाया अच्छा वड्डी अम्मा, ये जेड़े सरदार हुसैन बादशाह नाल मेरी शादी हुई है, मैं पुछना चाहनी हाँ ओदियां भैणां कोई नहीं। फरमाया है ने। फरमाया तो मैनू मिलन क्यों नहीं आया। फरमाया हाली थोड़ी जिन्नी चन्न दी चाननी है, वेड़े च चानने थोड़ी जिन्ना चान हटन दे। इज्जत आले अली दियां धियां आईयां सामने। जुमला अदब दा इस तो ज्यादा केड़ा पढ़ा। कदीम मुकानी अज़ादार बैठे हो, मेरे इलाके दे शरीफ अज़ादार हो। इवें सामने आलिया सैन दे कमदे होए कदम आए ने ना, उम्मे इसाक तो तहजीमन मसनद छुट गई है। जल्दी दे नाल दौड़ के आके आलिया दे कदमां च हथ रखना के इरादा कीता है ना। आलिया सैन आनो मोहम्मद दी पाक मां ने हथ चा के सीने नाल आए ने। फरमाया इन्हां कदमां चो दूर न करी। उस वेले मेरी सैन इवें उम्मे हिसाक दे पासे वेख के आंदी, कदमां ते हथ ना ला, तेरा संग थोड़ा है, इन्हां कदमां शाम वंजणा है। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, तेरा संग थोड़ा है। इन्हां कदमां ते हथ ना, इन्हां दा संग न मंग, तेरा संग इस हवेली तक है, इन्हां कदमां नाल आलिया शाम वंजणा है। सीने नाल लाया। सरकारे सरदारे हुसैन आए। उम्मे इसाक दी आवाज़ आउंदी, कायनात दा बादशाह कुछ ना मंगदी, एक मिन्नत करनी आ। सब तो पहला ते आखिरी जिंदगी दा सवाल है, मैन अपनी माँ दी कबर ते लैके टुर जाओ। इज्जत आले उस अध रात दा वेला ही, नूरी कनाता लग गईयां। अगे अगे इमाम हुसैन, पिछे पिछे उम्मे हिसाक। उम्मे हिसाक टुरदे टुरदे इवें आखा बतूल दी पाक कबर ते आए। पवांदी आले पासे कबर ते बह के, कबर ते बोसा दे के उम्मे हिसाक हथ बन के आंदे हुसैन दी पाक मां, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी लजपाली, मेरा अपने पुत्र दी कनीज़ा च मेरा शुमार कीता जे, तुहाडी लजपाली है। कबर चो बतूल सैन दी आवाज़ आई, उम्मे इसाक आ जो गई है, मंग क्या मंगना चाहनी है। उस वेले उम्मे इसाक दी आवाज़ आती है, क्या मंगा, जवाना ने जन्नत दे सरदार दी ज़ौजा बन गई हाँ। ते पुछने आई हाँ कि कायनात दी मुअज़्ज़मा सैन, क्या मेरी किस्मत च कोई औलाद है। जिस वेले आखे ना औलाद है, उस वेले बतूल कबर च तड़पे ने। आवाज़ आई है, हाँ अल्लाह तैको एक धी अता करसी, जिस दा नाम मैं बतूल फातिमा सुगरा पे रख दिया। हू बहू मेरी मुशाबे हो सी, हुसैन दियां सारियां दियां मेरियां, मैं बतूल दियां शबियां ने। मगर जेड़ी अल्लाह तैंकू धी उम्मे इसाक अता करसी ना, ओ गुफ्तार च मैं बतूल हो सी।
شکل چ میں بطول ہو سی، باہن چ ٹرن چ کھلون چ سمن چ میں بطول دی ہو بہو شبیہ ہو سی۔ دعا مستجاب ہو گئی۔ عزت والے مومنہ سال دے بعد اللہ نے حسین دھی عطا کی تھی جس دا نام حسین نے ماں دے حکم تے فاطمہ سغرا رکھیا۔ شریف آزادارہ فاطمہ سغرا سال دے ہوئے نے نا جناب علی اکبر جویں آوینا جناب فاطمہ سغرا نو چاہ کے سینے نال آوینا، بھین نال پیار کرنا۔ عزت والے مومنہ کائنات تاریخ گواہ کہ جناب فاطمہ سغرا بچپن تو لے کے ماں ام اسحاق کول گھٹ ستی ہے، اکبر دے سینے تے زیادہ ستی ہے۔ سال دے ہوئے نا جناب ام اسحاق دی طبیعت خراب ہو گئی۔ اگر جناب سغرا اکھ کھولنا نا ساریاں بیبیاں چاہن دی کوشش کرنا نا، جڑا اکبر آ کے چاہویا جناب سغرا چپ کر جاندیاں ہیں۔ جناب سغرا نو پتہ لگ گیا جو میرے اے ونڈے دا ویر ہے۔ عزت والے مومنو جناب ام اسحاق مضمون 1 گھنٹے دا کلوز چکراں۔ جناب ام اسحاق دی ایویں آکھا طبیعت ناساز ہو گئی، آخری ویلا ہے، مسنت آرام فرمانے۔ جناب حسین ٹردے ٹردے قریب آئے، فرمایا ام اسحاق منگ آخری ویلا ہے، کیا منگنا چاہنی ہے؟ جناب ام اسحاق نے ڈٹھا، فرمایا کائنات دا بادشاہ کچھ نہ منگ دی، تیرے گھر چاہ کے کمیاں ہی مک گئیاں نے، اللہ نے میں دھی عطا کیتی ہے، بے شک میرا آخری ویلا ہے۔ سرکار حسین فرمیندے نے میں امام ہو کے پیانا منگ کیا منگنا چاہنی ہے؟ جس وقت نے امام ہو کے پیا آخنا منگ کیا منگنا چاہنی ہے؟ فرمیندے نے اکبر لال اور جناب اکبر قریب آئے، فرمایا ویکھ تے صحیح سغرا جاگ دی ہے یا سم گئی ہے؟ فرمایا اما ستی پئی ہے۔ فرمایا میرا پتر ستی ہوئی دھی نو میرے کول چاہ کے لے آیا۔ ہن ادب دا جملہ ہے، ہر اکھ دا وضو ہو سی جڑے قدیمی آزادار آئے بیٹھے ہو، ستی ہوئی جناب سغرا نو چاہ کے ایویں ماں ام اسحاق دے قریب آئے نے نا جناب حسین چاہیا ہے سغرا رنے نے، ایویں جناب ام اسحاق نے پکڑیا ہے سینے نال لایا ہے۔ آخری ویلا ہے، امام فرمیندے پہنے ام اسحاق منگ کیا منگنا چاہنی ہے؟ ہووے آزادات تیرا وین بلند نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکدا، سیدادہ تیری جد دی عزت دی قسم ہے۔ ام اسحاق روندی ہوئی تھی جناب سغرا دے پاسے ڈٹھا ہے، وات ہاتھ چاہ کے حسین دے ہاتھ تے رکھ کے فرمیندے نے جے دیمنا چاہنا ہے نا میرا سردار حسین ایا کچھ منگ دیاں میرے بعد میری سغرا رووے نا۔ مرحبا 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 جڑے اشارہ سمجھ میرے بعد میری سغرا نہ رووے۔ عزت والے جدا کہ نا میرے بعد میری سغرا نہ رووے، اس ویلے امام دیا اکھاں وس پئیاں نے۔ امام رو کے تے دھی دا متھا چم کے فرمیندے نے جد تک میں وطن تیرا ساں اے نہ روسی، وطن تو ٹر گیا وط سغرا جاڑے ایدہ بھرا اکبر جانے۔ عزت والے مومنہ ام اسحاق دا دنیا تو انتقال ہویا۔ شریف آزادار حسین رباب دی ڈولی دہلیز عصمت آئی۔ ہن جناب سغرا دی کیڑی حالت آئی؟ جناب اکبر ٹر منجن آنا، جناب سغرا گھر چ سارا ڈی بہ کے انتظار کرنا کیڑے ویلے نانے دی شکل والا میرے ونڈے دا بھیرا اکبر آسی، انتظار کر دیا راوینا۔ کیوں؟ جناب ام اسحاق نے فرمایا کہ اکبر جد تک تو نہ میں میری دھی نہیں سمدھی سغران سینے تے سماویا کر۔ عزت والے مومنہ اکبر کو دیر ہویا، جناب سغرا انتظار کر دے روینا۔ جناب سغرا نو پتہ لگ گیا کہ میرے حصے دا ویر فقط اکبر ہے۔ عزت والے مومنو انصاف نال دسو جدا 28 رجب دی بڑھ دی ڈیگر نو تیرے امام اعلان کیتا نا جنہ ٹرنا تیاری کرو، ساریاں بیبیاں تیاری کیتی۔ اکبر دی تیاری ویکھ کے اکبر دے ونڈے دی بھین چھوٹی جئی گھٹ چا کے سامان تیار کر کے کڈی نانی سلمہ نو ہاں دے نال لاندی ہے، کڈائی دادی ام البنین نو ہاں دے نال لا کے تے رو رو کیو پیاندی ہے دادی نانی دعا منگیا ہے پردیس جنگل بھی ابانے میرے بابے اکبر نو سیرے پاوڑے نے میں اکبر دے نال ٹری ویندیا اے تے پتہ نہیں جو نہیں وجنا۔ عزت والے مومن انصاف نال دسو جر گھارے 84 بال ہون آزادار قدیمی بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو سیدزادہ تیری جد دی غربت دی قسم 84 بال ہیں، جس گھارے 2-4 بال ہیں گھارے چ خوشیاں تے رونقاں ہوندیاں نے، جس حویلی 84 بال ہون کتنیاں خوشیاں تے رونقاں ہوسن۔ انصاف نال دسو 83 بال ٹر جان، ایک بال بیمار بھی ہووے کمزور بھی ہووے اکبر دے باہر رہ سکدی بھی نہ ہووے او دی کیویں نپسی۔ جس ویلے امام نے فرمایا نا ہر کہہ منجنا ہے سغرا تے نہیں منجنا۔ عزت والے مومنو چھوٹی جی گٹھ چا کے زمین تے سٹ کے آندی ہے جے منجنا نہیں
वत चाई क्यों वधियां। शरीफ आजादारो सारियां बीबियां तैयारी की है। सुगरा रात आके खड़ गई है, रोंदी है, कदाई अकबर दे पासे दे दिए, कदाई कासिम दे पासे, कदाई सकीना दे पासे, कदाई फुफी जैनब दे पासे, कदाई बे औलाद फुफी दे पासे। मेरी साईं डेंदी भी पई है, रोंदी भी पई है। बीबियां अपनी तैयारी पियां कर दियां ने। इज्जत आले मोमिना जदा बीबियां दी तैयारी डिठी है ना, मेरी सैन सुगरा मिट्टी ते बह के रोवना शुरू कीता है। लकीरां ही मरेंदी पई है ते रो रो के आंदी है बाबा बीमार भी मैं आ ते कल्ली भी मैं आ। इज्जत आले मोमिना सारियां बीबियां जिमें जिमें जो ताले लगदे रहे चाबी सुगरा दे हत्थ आंदी रही, ताले लगदे रहे चाबी सुगरा दे हत्थ आंदी रही। जदा काफी देर गुजरी ना, इमाम ने ऐलान किया अब्बास जल्दी कर वेख कोई बीबी रह तो नहीं गई। उस वेले सरकारे अब्बास की आवाज दी मौला हर बीबी सवारे मगर असगर दी मां रुबाब नहीं आई। जिस वे आखे ना रुबाब नहीं आई, उबाले कदम चाक जनाब शबीर रुबाब दे हुजरे चाहे ने फरमाते रुबाब ते नहीं वंजना पहला दसना ते को पता नहीं मेरी आलिया मामले च बैठी थक पई है। इज्जत आले मोमिन जेड़े वेले गल आखी ना उस वेले रुबाब दी अखा बस पई रो के फरमांदी है मुश्किल कुशा दा पुत्र है, औखी बन गई है। वेख तो सही उम्मे इसहाक दे बाद मैं सुगरा नू मां बन के पाले आए। ओ दरवाजे दे सामने बैठी हुई है, अगर मैं कोलों गुजरी चाहे एक बारी आखे पक हो गया है तू मेरी सकी मां है, वत मेरी किवें निपसी। फरमांदे ने मैं सबब पैदा करना तू ताला ला, मैं धी दे नाल गाली करना, जदा इशारा करसा ना तो टुर वैसे। इज्जत आले इवें आखा जनाब शबीर टुरदे टुरदे आके इवें जनाब सुगरा दे सामने खड़ोते ने। जनाब सुगरा दी आवाज आंदी है मेरा गरीब बाबा रोंदा क्यों में? फरमाया वक्त पिया रवेंदा है। जद आखे ना वक्त पिया रवेंदा है उस वेले जल्दी दे नाल चादर लहा के जमीन ते बिछाइए। पहला पहला वैन करके आंदी है मिट्टी ते बो ज़ैनब दा वीर, मिट्टी ते बो कलसूम दा वीर। इज्जत आलिया मिट्टी ते बो रुकैया दा वीर। वत फरमेंद ने मिट्टी ते बो सकीना दा बाबा, मिट्टी ते बो फातिमा कुबरा दा बाबा, असगर दा बाबा, अकबर दा बाबा। जदा सारे सजना दे ना चाहे ने अपना ना नहीं चाया, इमाम दी आवाज आंदी है सुरा सारे दे ना चाहे नहीं ये दसा तेरा कुछ नहीं लगदा। उस वेले बाबे दे गल च बई पा के आंदी है जेड़े पुत्रानी नाल लई वैने जेड़ियां धियानी नाल टुरिया वैंदियां ने यार माने अज मेरी सकी मां होवेया। इज्जत आलिया इवें रुनिए सुगरा रुनिया का चो गट दिसदा है। इमाम ने इशारा कीता है रुबाब जल्दी ताला ला चाबी रख। इवें रुबाब ताला लाए चाबी रखी है, दो कदमां ते गई है। सुगरा दी मां दे कदमां ते निगाह पई है, अकल मार के आंदी है बाबा पक हो गया है मेरी सकी मां नहीं, मेरी सकी मां होवेया मैंने नाल गिन वजया यो अरमाने मेरी मां दुनिया तो टुर गई है। इज्जत आले जनाब रुबाब इंजाए ने जिवें जिकदर पानी आंदा, अकल मार के आंदे करबला दा गरीब दी तो गिले डिवाए नहीं। शरीफ आजादारा आदि बाबा मैं तेरी मिन्नत करेनी आ काफला रोग, मैं खुदा नो दम देनी आ, मैं को दुनिया ते चोखा जी बनाए तुसा टुर वंजना है, मैं अकबर दे बाद मर वंजना है। मेरा जनाजा आ पढ़ाई वंज मैनू कबर च लहाई वंज। इज्जत आले मोमिना इमाम दी आवाज आउंदी है सुगरा किवें रो के आंदी है बाबा मिन्नत करेनी आ मरन तो बाद चार सज्जन मेरे जनाजे ते ना वैण। इमाम दी आवाज आउंदी है पहला कौन ना आवी? रो के आंदी है पहला पहला मेरा चाचा अब्बास ना आवे। दिया दे पीऊ भेड़ा दे बिरा बैठे हो इज्जत आले हो जेड़े वेले आख्या पहला चाचा अब्बास ना आवे खाजी दा वैन बुलंद होया है। रो के आंदा मौला नौकर नू गिले डिवाए नी
عزت والے دوجا سجن کون نہ آوی فرمیندے نے میری ماں ربا بھی نہ آوے تیجا کون نہ آوی میرا ویر اکبر نہ آوے چوتھا کون آوی چادر چاہ کے ٹریے عزت والے چادر چاہ کے ٹریے امام دی دے پیچھے پیچھے ٹرنا شروع کیتا ہے عقل مار کے آدھے سمرا ایک ساتھ چوتھا کون نہ آوی لوگ کیا آدھے بابا ناراض نہ ہوئے چوتھا تمہیں نہ آوے امام مٹی تے بہ گئے لوگ کیا آدھے کوئی آوی نہ آوی او میں